Ayan po guys, ang ating ulam. Ayan. Ating palaging ginugulay is opo guys. Ayan. Ayan po guys. Ayan, nilagay natin ng spam. Ayan, para maiba naman guys. Ayan po guys, ang ating ulam. Ayan, tara guys, kain na po tayo. Ayan. Ready to serve na po to guys. Ayan. Tapos naglagay tayo ng malunggay. Ayan po guys. Ayan po ang ating ulam na niluto. Ayan. Tara guys, kain na po. Ayan po, yummy yummy ulam. Upo with spam. Ayan, sahog niya po nilagay natin ng spam. Ayan. Masarap din po yan guys. Try nyo. Para maiba naman po. Thank you guys for watching. Bye!